Praise the Lord. Praise the Lord. ഒരു അവസരം കൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. प्रभु ने हमें और एक अवसर दिया है. നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും സാരാംശമായ ഒരു വലിയ കൽപ്പനയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. आज हम लोग प्रभु के वचन के शास्त्र के अनुसार पूरा वचन को और व्यवस्था को मिलकर रखने वाला एक वचन को हम पढ़ेंगे. നമുക്കത് ഈ വിഷയത്തെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. इसी विषय को हम लोग अधिकतर इसका अभ्यास करते रहते हैं. നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷം 22ന്റെ 37, 38, 39 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. हम लोग मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय 37, 38 और 39 में हम पढ़ते हैं. उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख. बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കൽപ്പന നമുക്ക് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. पहला आज्ञा हम देखते हैं कि तुम यहोवा परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरा प्राण और पूरा मन से तुम्हें करना है. ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം. परमेश्वर को हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसका नींव बात हम जानते हैं. അപ്പോൾ അതല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. परंतु उस विषय में नहीं आज हम लोग मनन कर रहे हैं. അതിനോട് തുല്യമായി उसी के साथ उसी तुल्य का दूसरा एक बात है, അത് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം. वो ये है कि तुम अपने पड़ोसी से यानी अपने भाइयों से प्रेम करना. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യ പ്രാധാന്യം സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? तो ऐसा क्यों है कि प्रभु ने इस रीति से आज्ञा दिया है कि जिस रीति से तुम यहोवा परमेश्वर को प्रेम करते हो, जैसा वो आज्ञा है उसी के आज्ञा का समानता में है अपने पड़ोसी या अपने भाई से प्रेम करना. നമ്മള് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ क्योंकि हम जब स्वर्ग में जाएंगे ദൈവത്തോടും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. हमें परमेश्वर की ओर भी हमें प्रेम रखना है. എന്നാൽ അവിടെ കർത്താവ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, परंतु वहाँ पर प्रभु अकेला नहीं है, കോടിക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരുമുണ്ട്. परंतु और करोड़ों करोड़ों अनगिनत जो हम जानते हैं कि पवित्र लोग भी है. അപ്പൊ ദൈവത്തോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പോലെ तो जिस रीति से हम लोग ने परमेश्वर के साथ हमने जो रिश्ता स्थापना किया സ്വർഗവാസികളോടുകൂടി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ और स्वर्ग के निवास करने वाले सह भाइयों के साथ भी उस रिश्ते में बने रहने के लिए, ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കി തരികയാണ്. पर इसलिए वहाँ पर उस अवस्था में बने रहने के लिए परमेश्वर अभी भूमि में ही उसका नींव डालने का मौका दे रहा है. നമ്മള് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നൊരു കൽപ്പന ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. क्योंकि अभी ऐसा आज्ञा दिया है कि तुम परमेश्वर को प्रेम करो, ऐसा देने के वजह से हम वो आज्ञा को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे. അപ്പൊ ദൈവം അങ്ങനെ കൽപ്പന കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആദ്യം നമ്മളെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. तो जब परमेश्वर कहता है हमसे ये मान करता है कि तुम मुझसे प्रेम करो, ऐसा बोलते समय में सबसे पहला परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने ही हमसे प्रेम किया. അപ്പൊ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ച വാക്യമുള്ളത്. हम लोग व्यवस्था विवरण से है ये कोट लिया हुआ जो अभी हमने मत्ती का पुस्तक उसका 22 का 37 जो अभी पढ़ा. അപ്പോൾ അവിടെ യഹൂദന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ മിസ്രൈമിലായിരുന്നു, അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു, അവർക്ക് ഭവനമില്ല, വീടില്ല, അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും അവരെ വീണ്ടെടുത്ത് മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തി കനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ സ്നേഹിക്കണം. तो अभी इस्राएल का अवस्था क्या था? वो लोग मिस्र देश में, वो लोग बंदीगृह के अवस्था में थे, वो लोग बंधन में थे. फरोह उन लोगों को उपद्रव करता रहा, पीड़ा करता रहा, सताता रहा. उनके पास खुद का घर नहीं, बहुत उनको मेहनत करना पड़ता था. ऐसा श्रापित अवस्थे से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, उनको आजादी दिया. फिर मरुभूमि या जंगल के रास्ते से उनको चलाकर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया हुआ उस देश में लेकर आने के बाद फिर प्रभु ये कहता है कि तुम यहोवा परमेश्वर को पूर्ण हृदय से प्रेम करना. അപ്പൊ അവര് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ദൈവം അവരെ സ്നേഹിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത ഹൃദയത്തിൽ അറിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും. तो इसीलिए उस समय में जिस अवस्था में जब उनको वचन मिला था, जब उनको यह आज्ञा आया कि तुम परमेश्वर को प्रेम करो करके, परंतु वो किस रीति से वो लोग प्रेम कर पाए? क्योंकि उन लोग को स्पष्ट हुआ कि यहोवा परमेश्वर ने किस रीति से पहला हमको प्रेम करके छुटकारा करके यहाँ लाया. ये समझने के आधार पर क्या होता है, अपने आप में हम यहोवा परमेश्वर को प्रेम करने बैठते हैं. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ इसलिए हमें परमेश्वर को प्रेम करना है तो ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഒരു ആഴം അറിയുമ്പോൾ परमेश्वर ने पहला हमसे प्रेम किया, इस बात का गहराई अगर हम समझेंगे तो നമ്മുടെ ഹൃദയം അവങ്കിലേക്ക് ചായും. हमारा हृदय क्या होगा?
उनकी ओर मुड़ जाएगा। നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. और हम लोग परमेश्वर के आत्मा के मदद से है परमेश्वर को प्रेम करते हैं। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവസ്നേഹം അറിയാൻ അയച്ചു. परमेश्वर का प्रेम क्या है ये बात जानने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में उंडेला। നമ്മള് 1 യോഹന്നാൻ 4:19 വായിക്കുകയാണ്. पहला यूहन्ना 4:19 में हम पढ़ते हैं। ഓക്കെ, അപ്പൊ അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു. तो पहला उन्होंने हमसे प्रेम किया, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? इसलिए हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ ആ 4 അധ്യായം മുഴുവനും വായിക്കുകയാണ്. തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമാക്കിയതാണ് സാക്ഷാൽ സ്നേഹം. और उसी अध्याय में हम लोग 9-10 में हम पढ़ते हैं समय में सच्चा प्रेम यही है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारे लिए प्रायश्चित के रूप में भेजा करके। അപ്പോൾ ഇനി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ तो अभी भाइयों को अगर अभी प्रेम करना है तो അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണ്ടേ? उनको पहला हमसे प्रेम करना पड़ेगा ना। ഏ? അതെങ്ങനെയാ? वो कैसा होगा अगर हमको पहला करना है तो? അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലോജിക് കാണേണ്ടത്. तो यहाँ पर है हमें उसका सही अर्थ हमें समझना है। അപ്പോ സഹോദരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. അത് ആദ്യ വചനത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ तो जैसा तुमने परमेश्वर से प्रेम किया उसी तुल्य रीति से तुम्हें अपना भाइयों से भी प्रेम करना है। ऐसा आगे आते समय में നമ്മൾ റോമലേഖനം 5 അധ്യായത്തിന് 9 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. रोमियो 5:9 में हम पढ़ते हैं, നമ്മള് പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ, हम लोग जब पापी ही थे, നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തരായിരുന്നപ്പോൾ, हम लोग जब अभक्त थे, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി യേശു രക്തം ചിന്തി നമ്മളെ പിതാവിനോട് നിരപ്പിച്ചതാണ് സ്നേഹം. तो और हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। इसमें परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, അല്ലേ? है ना। അപ്പോൾ അതിന്റെ 5 അധ്യായം 1 വാക്യം 5:1 से हम पढ़ते हैं। നമുക്ക് पढ़ो पढ़ो। तथा जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे ആ तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। അപ്പം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നിരപ്പ് വന്നു. तो अभी एक मेल हुआ परमेश्वर के साथ। എന്ത് നിമിത്തം? ക്രിസ്തു ചിന്തിയ രക്തം നിമിത്തം. क्यों? किस आधार पर? यीशु मसीह ने जो लहू बहाया उसके आधार पर। നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു. हम तो परमेश्वर के शत्रु थे, അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു എന്ത് ചെയ്തു? इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया? ദൈവത്തിനും നമുക്കും മധ്യ നിന്നുകൊണ്ട് परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थी होकर खड़े होकर നമ്മളെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു. हमें क्या किया? परमेश्वर की ओर मेल मिलाप किया। ഇതേ കാര്യം यही रीति से സഹോദരന്മാരെ തമ്മിൽ നിരപ്പിക്കാനും भाइयों के बीच में भी मेल मिलाप रखने के लिए യേശു രക്തം ചിന്തി എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. यीशु मसीह ने लहू बहाया करके ऐसा वचन में हम पढ़ते हैं। എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചോ जिस रीति से हमें परमेश्वर की ओर हमें मेल मिलाप किया, അതുപോലെ തന്നെ उसी रीति से നാം സ്നേഹിക്കേണ്ട സഹോദരന്മാരെയും हम जिन जिन भाइयों से प्रेम करना चाहिए അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരപ്പിച്ചു. उसी नींव के आधार पर हमें मेल किया। നമുക്ക് എഫെസ്യ ലേഖനം 2 അധ്യായം 17 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ एफेसों का पुस्तक 2:17 में हम पढ़ते हैं। उसने आशा की कि जो दूर थे हाँ। और उन्हें जो निकट थे हाँ। दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार ആ सुनाया। അതെന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? उसका मतलब അപ്പോൾ क्या है? ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു. तो पहला हमने क्या देखा रोमियो में कि हमें परमेश्वर की ओर मेल कराया। 2:17 വായിക്കുന്നത് और ये एफेसों 2:17 में हम पढ़ते हैं, സമീപസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദൻ, जो नजदीक है यानी यहूदी लोग। അല്ലെ? हाँ, സഭയിലുള്ളവർ ആരാണ്? मंडली के लोग मतलब कौन है? യഹൂദനും ജാതിയും കൂടെ ചേർന്നതാണ്. यहूदी और अन्य जाति मिलकर मंडली बना, कलीसिया बना। പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ആരാണ്? परंतु वो लोग दोनों आपस में क्या हो गया? ശത്രുക്കളാണ്. स्वाभाविक रीति से ही क्या है? शत्रुत्व है। നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ശത്രുവായിരുന്നു. हम लोग पहले परमेश्वर से शत्रु थे, അവനെ രക്തം ചെയ്ത് നിരപ്പിച്ചു. जिसकी वजह से प्रभु ने लहू बहाकर हमें मेल किया। അപ്പൊ ദൈവത്തോട് മാത്രമല്ല, परंतु सिर्फ परमेश्वर की ओर ही नहीं, ഒരു സഭയിലെ അംഗങ്ങളായി തീരേണ്ട യഹൂദനും ജാതിയും തമ്മിൽ ശത്രുക്കളാണ്. जो मंडली में जो एकत्र हुए एक ही देह के जो भाग है, जो यहूदी हो या यूनानी हो या अन्य जाति हो, उन लोग सबके बीच में भी जो शत्रुत्व था उसके विषय में भी लहू बहाकर मेल किया। അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൂരസ്ഥരായിരുന്നവർ ജാതികളാണ്. और जो दूर थे 17 में पढ़ते हैं कि जो दूर थे यानी कि अन्य जाति, സമീപസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? और जो नजदीक थे यानी यहूदी लोग। ഇവരെ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യണം? इन दोनों को प्रभु ने क्या किया? നിരപ്പിക്കണം. मेल करना है। അതിനും എന്ത് ചെയ്തു? उसके लिए भी प्रभु ने क्या किया? രക്തം ചെയ്തു. लहू बहाया। സമാധാനം പ്രസംഗിച്ചു. और वहां पर हम देखते हैं कि शांति का सुसमाचार का प्रचार हुआ। അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ബേസ് എന്താണ്? तो अभी भाइयों को प्रेम करने के लिए नींव आधार क्या है? സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ സഹായിച്ചതാണോ? क्या वो भाई ने मेरा पहला मदद किया वो आधार है क्या? ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? बहुत सालों से मैं वो भाई को जानता हूँ वो आधार है क्या? ഒരു സഭയിലായതുകൊണ്ടാണോ? एक ही मंडली में है इसके लिए क्या?
ദൈവത്തോട് എങ്ങനെ വെറുപ്പ് വന്നോ, मतलब जिस रीति से हमें परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ, രണ്ട് സഹോദരന്മാർ തമ്മിലും ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. दोनों भाइयों के बीच में मेल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का कारण के वजह से प्रभु यीशु मसीह खड़ा है. उस मेल के आधार पर है हम एक भाई दूसरे भाई से प्रेम करते हैं. നമ്മുടെ എഫെസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 13-ാം ഭാഗത്തിലുണ്ട്. ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നമ്മളെയും സമീപസ്ഥരായവരെ നമ്മളെയും രക്തം മൂലം സമീപസ്ഥരാക്കിയെന്നാണ്. एफेसियों 2 का 13 पढ़ना. और आप मसीह यीशु में हाँ. तुम जो पहले दूर थे हाँ. मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए. ഓക്കെ. देखो. അപ്പൊ നമുക്ക് രക്തമുഖാന്തരം പിതാവിനോട് മാത്രമല്ല, तो यहाँ पर भी देखो लहू के द्वारा, तो मतलब लहू के बहाने की वजह से सिर्फ पिता परमेश्वर की ओर हमारा मेल हुआ उतना ही नहीं, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല, तो अभी हम लोग सिर्फ परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं वो इतना ही नहीं, സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനവും ക്രിസ്തു ഇട്ടു. भाइयों से प्रेम करने के लिए भी नींव जो लहू बहाना था वो भी प्रभु ने कर दिया. Praise the Lord. मैं നമ്മള് പഴയ നിയമത്തിൽ താബർനാക്കൾ അറിയാം. हम जानते हैं पुराने नियम में जो संदूक है, അവിടെ കൃപാസനത്തിൽ 2 കെരൂബുകളുണ്ട്. उस संदूक में हम देखते हैं कृपासन के ऊपर 2 केरूब है. ആ കെരൂബുകൾ രണ്ടുപേരും മുഖാമുഖമായിരിക്കണം. और उस केरूब को जब बनाते समय में आज्ञा दिया था कि वो लोग दोनों एक दूसरे को देखते रहना, मतलब आमने सामने है ऐसा रीति से बनाना. ഒരു കെരൂബ് അവിടെ, एक केरूब इस बाजू में, ഒരു കെരൂബ് ഇവിടെ. दूसरा केरूब उस बाजू में. അവർ രണ്ടുപേരും ചിറക് വിടർത്തിയാണ്. दोनों ने अपना पंखों को फैलाना है അവരുടെ മുഖം മുഖാമുഖമായിരിക്കണം. और उनका चेहरा जो है आमने सामने होना चाहिए, പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണ് രക്തത്തിലായിരിക്കണം. परंतु उनका जो नजर कहाँ पर रहना चाहिए, जो मेज के उपस्थिति में जब लहू जहाँ पर छिड़का जाता है उस कृपासन के ऊपर उनका नजर रहना चाहिए. चेहरा आमने सामने है लेकिन नजर वो लहू के ऊपर जहाँ पर छिड़का जाता है कृपासन में. അപ്പൊ രക്തം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെയും കാണിക്കുന്നു. तो वो लहू जो वहाँ पर छिड़का जा रहा है परमेश्वर के संबंध में भी बताया जाता है. രണ്ട് കെരൂബുകളും തമ്മിൽ ദൈവസന്ധി വരാനുള്ള അടിസ്ഥാനവും രക്തമാണ്. और वो केरूब लोग जब आमने सामने वो लोग देखते समय में उन लोग भी उपस्थिति में आ रहे तो उस लहू की वजह से करके दिखाता है. ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ. यही है नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप का सेवा किया. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ, इस बात का नींव अगर हम समझेंगे तो സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും भले भाई लोगों ने हमसे प्रेम नहीं किया हो तो भी നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനം ആരിട്ടിട്ടുണ്ട്? हमें उनको प्रेम करने के लिए उसका नींव उसका बुनियाद पहले से ही प्रभु ने डाल दिया है. Praise the Lord. हमें അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ആദ്യത്തെ കൽപ്പനയോട് തുല്യമാണ് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക. इसीलिए हमने मत्ती का 22 में पढ़ते समय में जैसा पहला आज्ञा था उसी का तुल्य है ये दूसरा आज्ञा भी कि तुम अपने पड़ोसी यानी अपने भाई से उसी रीति से प्रेम करना. നമ്മള് മലാക്കി പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 6-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏലിയ പ്രവാചകൻ വരും. मलाकी का पुस्तक उसका 4 का 6 पढ़ते समय में वहाँ पर पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा. ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं. उसका 5 पढ़ना. देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा. हाँ, तो सबसे पहला वहाँ पर एली नबी को भेजा जाएगा. ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും. एलिया भविष्यवक्ता को भेजा जाएगा. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്താണ്? उनका सेवा क्या रहेगा? ഈ ഏലിയ പ്രവാചകൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. प्रभु ने ये कहा था कि ये एलिया जो आने वाला है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी है करके कहा था ജനം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് कि अपना लोग नाश ना हो जाए. ഈ പ്രവാചകൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ये भविष्यवक्ता आकर क्या करेगा? वह माता पिता के मन को हाँ. उनके पुत्रों की ओर हाँ. और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर നിരപ്പിക്കും. हाँ, मतलब फिल्म उनको मेल मिलाप करेगा, उस अर्थ में वो सेवा करेगा. അതെങ്ങനെയാണ്? वो कैसा होगा? അദ്ദേഹം ക്രൂശിൽ മരിച്ച രക്തം ചിന്തിയാണോ? उन्होंने एलेजा आकर क्रूस पे जाएगा, मरेगा, लहू बहाएगा, उसके आधार पर ऐसा वो करेगा क्या? അല്ല, नहीं, ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറഞ്ഞാണ്. बल्कि उन्होंने बस परमेश्वर का वचन को कहा. എന്നാൽ परंतु അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതാണ്? उसका नींव क्या रहेगा? तो भी കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. प्रभु यीशु मसीह ने जिन्होंने क्रूस पर मेल मिलाप का कार्य किया. നമ്മളെ സഭയിൽ 2 സഹോദരന്മാര് തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായാൽ सोचो कि अगर भाइयों के बीच में थोड़ा फूट हो गया, നമ്മൾ ആ സഹോദരന്മാരെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. हम लोग क्या करते हैं? स्वाभाविक रीति से जल्दी जाकर दोनों भाइयों के बीच में जो भी अनबन रहेगा उसको जल्दी हम लोग सुलह करने देखते हैं. അത് തിരുവചനത്തിലൂടെയാണ്. और वो क्यों? वचन के आधार पर है इसके लिए. പക്ഷെ നാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? और हम लोग क्या उंगली में हम लोग क्या दिखाते हैं उनको?
അവരെ രണ്ടും നിരപ്പിക്കാൻ उन दोनों को अगर मेल होना है तो അവരുടെ ശത്രുതയെ उन दोनों के बीच का जो शत्रुत्व है, യേശു ക്രൂശിൽ അതിനെ മാറ്റി यीशु मसीह ने उस शत्रुत्व को क्रूस में हटा दिया। ക്രൂശിൽ ശത്രുത്വത്തെ അകറ്റി क्रूस में शत्रुत्व को हटाकर मिटाकर ഇരുപക്ഷത്തെയും दोनों भागों को, दोनों पक्ष को ഒന്നാക്കി एक किया। അപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതാരാണ്? तब वो सेवा किसने किया? प्रभु ने അപ്പോൾ किया। നമ്മൾ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന തടസ്സം. तो फिर ऐसा है तो फिर भाइयों को प्रेम करने के लिए क्या रुकावट है? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. वही हम यहाँ पर पढ़ते हैं। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? तो मंडली करके बोलते समय मतलब क्या? 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 10-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. पहला कोरिन्थी 10 का 32 में हम पढ़ते हैं, 3 കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 3 प्रकार का मनुष्य जाति है जो इसने परमेश्वर ने मनुष्य जात को 3 भागों में बंटवारा किया है। तो मैं यहूदियों, हाँ। न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। അപ്പോൾ ആരാണ്? യഹൂദനുണ്ട്, तो यहूदी है, യവനനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുണ്ട്. यूनानी यानी कि अन्य जाति। ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ചാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ये लोग दोनों जब मिल जाएंगे तो उसको वो कौन है? मंडली तीसरा भाग है जो परमेश्वर के लोग, जो मंडली। അപ്പൊ നാസിക് സഭയിൽ യഹൂദനും ജാതിയുണ്ടോ? फिर नासिक मंडली में यूनानी और यहूदी ऐसा 2 झुंड है क्या? പക്ഷെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ട്. परंतु तो भी हम लोग देखते हैं ना, ऊंच नीच जाति है ना महाराष्ट्र में ही। ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? तो इस प्रकार का जाति उत्पन्न करने वाला और भेदभाव लाने वाला स्वभाव, ये ഇതെല്ലാം तत्व, മാറ്റി ये सब तत्वों को हटाकर നോക്കണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തോട് നമ്മളെ നെരുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ചുമന്ന് പരിഹാരം വരുത്തതുപോലെ मतलब जिस रीति से हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए हमारा जो पाप, जो परमेश्वर की ओर नजदीक आने के लिए जो रुकावट था, उस पाप को ही हटाकर हमें शुद्ध कर मेल मिलाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा किया, वही यीशु ने സഭയിൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള भाई लोग, मंडली में भाई लोग का आपस के रीति का जो रिश्ता है, ചില ധനമുള്ളവരുണ്ട്, कुछ लोग धनवान है, ചില ദരിദ്രരാണ്, कुछ लोग गरीब है, ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുണ്ട്, कुछ लोगों के पास जो एजुकेशन है, विद्या है, ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരുണ്ട്, उसके पास विद्याभ्यास कम है, ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടുതലുണ്ട്, कुछ लोगों के पास सुंदरता ज्यादा है, ചിലർ കുറവുണ്ട്, कुछ लोग कम है, ചിലർക്ക് നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. कुछ लोगों को उनका पारिवारिक जो है बड़े परिवार से आए हैं। ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തതകളെല്ലാം इस प्रकार का भेदभाव കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു प्रभु यीशु मसीह ने ക്രൂശിൽ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് क्रूस में हटाकर സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരൻ ഇരുവരെയും भाई और भाई, दोनों भाइयों को കർത്താവായ യേശു ധരിപ്പിച്ചു. यीशु मसीह ने क्या किया? उनके बीच का कुछ भी संबंध जो Praise दरारी God. ला सकता है, वो सबको प्रभु ने क्रूस में हटा दिया। നമ്മൾ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് പോലെ जिस रीति से हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए यीशु मसीह मध्यस्थ खड़ा है, जिसके धैर्य में हम जाते हैं, നമുക്ക് പിതാവിനെ എടുക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല. കാരണം യേശു ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. हम लोग पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दाहिने और यीशु मसीह हंसते हुए वहां पर है। वो हंसी मतलब क्या है? हम लोग को धैर्य है आने के लिए। വളരെ ദീനതനായി, वो बहुत नम्र हुआ, വളരെ സ്നേഹവാനായി, वो बहुत प्रेम से भरकर വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ, और बहुत हमसे पालन पोषण, मतलब वो दयालु स्वभाव में, നല്ല മനസ്സരിയോടെ अच्छा मन से നമ്മളെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. हमें स्वीकारने के लिए, गले मिलने के लिए इंतजार कर रहा है, खड़े होकर स्वागत करने के लिए खड़ा है। അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി इस रीति से जो परमेश्वर के संबंध में ऐसा गहरा रिश्ते में और संगति में रखने वाला ये विश्वासी സഭയിൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ भाई लोग मंडली में आते समय में, भाई के साथ रिश्ते में आते समय में, ഈ ക്രിസ്തു നിന്നില്ലെങ്കിൽ अगर वो दोनों भाइयों के बीच में अगर यीशु मसीह खड़ा नहीं है तो സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ജഡത്തിൽ സ്നേഹിക്കും. तो क्या होगा? तो फिर भाई लोग आपस में शारीरिक रीति से ही प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് സ്ഥിരം ഒരു ബേസ് കൊണ്ടുവന്നത്. ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷി സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ യേശു ചെയ്ത ക്രൂശിൽ, ഏതാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിന്റെ അർത്ഥം? അതാണ് ഒരർത്ഥം, അതാണ്. അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ, ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ശുശ്രൂഷ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തു. तो इसके लिए जो यीशु मसीह ने क्रूस में जो किया हुआ, उसी आधार है परमेश्वर की ओर और भाइयों के बीच में मेल मिलाप का जो बन जाने का कारण। वही हम देखते हैं क्रूस का तत्वों को भी हम देखते हैं समय में। क्रूस मतलब क्या है? ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं, मतलब नीचे से ऊपर मतलब क्या? हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है, और दाएं बाएं मतलब आपस में मंडली में जहां पर या भाई जिनका नया जन्म हुआ है, उन दोनों के बीच में भी प्रेम का करने का जो मूल कारण है वो यीशु मसीह ने मेल मिलाप का सेवा। സഹോദരന്മാരിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ, तो इसलिए भाइयों में अगर हमने मसीह को नहीं देखा,
കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अभी तक मसीह को अपना मध्यस्थ करके देखा नहीं है, इसलिए भाई भाइयों के बीच के विषय में भी वो मसीह नहीं दिख रहा उसको। ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ मेरे बगैर വേറൊരു നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിനെ എടുക്കാൻ और കഴിയില്ല. कोई भी रीति से और कोई मार्ग से पिता के नजदीक तुम लोग पहुंच नहीं सकते। അതേ അർത്ഥമാണ് സഭയിലെ സഹോദരന്മാർക്ക്. उसी अर्थ में भाइयों के बीच में भी पहुंचना है तो मतलब क्या कारण क्या कौन है? यीशु मसीह है। നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ हमने जो अभ्यास किया, विद्याभ्यास किया, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ हम പറ്റും. लोग का कोई भी शारीरिक संबंध को आधार रखकर उस भाई के साथ में प्रेम कर रहा हूं, पुराना रिश्ता, ये सब रिश्ते रखने से क्या होगा? वो एक शारीरिक रिश्ता ही बन रहा है। അപ്പൊ കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:20 കൂടെ വായിക്കാം. कोलोस उसी के साथ साथ कोलोस 1:20 भी हम पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर भी हो चाहे स्वर्ग में भी। സ്വർഗത്തിലുള്ളതും जो स्वर्ग की बातें हैं ഭൂമിയിലുള്ളതും और भूमि की बातें हैं। അപ്പൊ ദൈവത്തോട് നേർപ്പിച്ചു എന്നല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो मतलब स्वर्ग से मेल मिलाप किया मतलब परमेश्वर से मेल मिलाप किया, वो अर्थ नहीं। നമുക്ക് മുൻപേ പോയ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട്. मतलब हमसे पहले स्वर्ग में पहुंचे हुए पुराने नियम के विश्वासी भी है। അബ്രഹാം ഉണ്ട്, अब्राहम है വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവാണ്. जो विश्वास का पिता कहलाया जाता है। നമ്മൾ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞവരാണ്. हम लोग तो विश्वास में कम है, നമ്മൾ എങ്ങനെ അബ്രഹാം എടുത്തോട് നേരിട്ട് ചെല്ലുന്നത്? फिर हम लोग कैसे डायरेक्टली अब्राहम के पास जाएंगे? അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ तो वहां मतलब स्वर्ग में जाने के बाद കാണാൻ പറ്റും हम लोग अब्राहम को देखेंगे, मिलेंगे, അബ്രഹാമിനും നമുക്കും മധ്യ ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. क्योंकि अब्राहम और हमारे बीच में जिन्होंने योग एक करने के लिए जो मध्यस्थी करके खड़ा है वो कौन है? यीशु मसीह है। ആ ക്രിസ്തു മൂലമല്ലാതെ तो मसीह के बगैर ही और कोई रास्ता नहीं है। നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഏത് ദൂതന്റെ അടുക്കലും പോവാം. हम लोग को स्वर्ग में कोई भी स्वर्गदूत के पास जा सकते हैं। എത്ര വലിയ ജയിന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കടിക്കും പോവാം. मतलब अभी आत्मिक दुनिया में कितना बड़ा आत्मिक उन्नति पाया हुआ एकदम बड़ा विश्वासी है करके पौलुस जैसा बड़ा विश्वासी भी है करके बोला तो भी हम लोग स्वर्ग में उनके पास जा सकते हैं। സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നിരപ്പിച്ചു. क्यों? हमने क्या पढ़ा कि स्वर्ग का सभी बातों से यीशु मसीह ने मेल मिलाप किया है। ഇപ്പം നമ്മുടെ ദാവീദ് ഭയങ്കര രാജാവായിരുന്നു. दाऊद तो बहुत बड़ा राजा था, महान राजा था। നമ്മൾ ഇവിടെ വെറും ദരിദ്രനായി ജീവിച്ചു. हम तो यहाँ पर एकदम दरिद्र जैसा प्रतिदिन का जो भी आमदनी हो रहा है उसमें से हम लोग ऐसा करके जी रहे हैं। നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുക. हम लोग स्वर्ग में जा रहे हैं। നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, हम लोग सोच रहे हैं അയ്യോ എനിക്ക് ദാവീദിന്റെ അടുക്ക് ചെല്ലാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. मेरे पास दाऊद के पास जाने के लिए योग्यता नहीं है। കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? ക്രിസ്തു നിരപ്പിച്ച കാര്യം അറിയുന്നില്ല. क्यों? क्योंकि मसीह ने जो मेल मिलाप किया है क्रूस में वो बात नहीं जान रहा है। इसके लिए നമുക്ക് ദൈവത്തോടടുക്കാമെങ്കിൽ अगर हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं तो യേശു ക്രിസ്തു वही यीशु मसीह ने തന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ अपना जो सीने का जो लहू के बहाने के द्वारा പിതാവിനോട് അടുപ്പിച്ചെങ്കിൽ पिता परमेश्वर से अगर हमें निकट किया है तो പിന്നെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ആരോടാണ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്? फिर स्वर्ग में ऐसा कौन है जिसका संबंध में हम लोग निकट नहीं आ सकते? ഇനി ഭൂമിയിൽ उसी और भूमि में भी വലിയ ദൈവദാസൻ बहुत बड़ा प्रभु का दास है। നമ്മൾ പറയൂ ആ ദൈവദാസൻ അടുക്കൽ എനിക്ക് അടുക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല. अरे वो बड़ा प्रभु का दास है, बड़ा सेवा करता है, बड़ा बड़ा मुकाम में कार्य करता है, उसके सामने मुझे जाने नहीं होएगा। കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? നാം ജഡത്തിൽ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. क्योंकि हम उनको शारीरिक रीति से जानते हैं। इसके लिए വലിയ ദൈവദാസനും ചെറിയ ദൈവദാസനും ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. तो പക്ഷെങ്കിൽ ये तो सही है, जो रैंक के रीति से देखा जाए तो उनको ज्ञान ज्यादा मिलने के वजह से उन्होंने वो ऊंचा पदवी प्राप्त किया है, इसलिए हम उनको श्रेष्ठ दास बोलते हैं। അവർ തമ്മിൽ നിരപ്പ് വന്നില്ല എങ്കിൽ परंतु वो बड़ा दास मैं छोटा दास है बोलते समय में भी दोनों में अगर मसीह मेल मिलाप का कारण नहीं है तो പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം നമുക്ക് സന്തോഷമായി തീരുന്നത്? फिर स्वर्ग कैसा हमारे लिए आनंद होगा? സ്വർഗത്തിൽ പകയില്ല, स्वर्ग में नफरत नहीं है, സ്വർഗത്തിൽ ഈർഷ്യയില്ല, वहाँ पर ईर्ष्या नहीं है, മുഖം പറിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. मतलब चेहरा छुपा नहीं सकता, എല്ലാവരോടും सबके सामने ഒരു തുറന്ന ഹൃദയം, खुले मन से എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും, सब लोग हमें स्वीकारेगा, എല്ലാവരും നമ്മളെ ആലിംഗനം ചെയ്യും. सब लोग हमें स्वागत करेगा। കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? സ്വർഗത്തിലുള്ളതും स्वर्ग में है ഭൂമിയിലുള്ളതും और भूमि का കർത്താവ് ധരിപ്പിച്ചു. दोनों को प्रभु के लहू के द्वारा मेल मिलाप हुआ है। സ്തോത്രം. है। കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള വശമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതിനുള്ള ബേസ് എന്താണ്? तो अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करना करके जो वाक्य हमने पढ़ा उसी का बेस को आधार को हम देख रहे हैं। അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം. फिर से हम पढ़ेंगे കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:11 3:11 कोलोसियों। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी न खतना रही न जंगली न स्कूती न दास और न स्वतंत्र हाँ। केवल मसीह सब कुछ നോക്കുക, मैं
ഇനിയും സഭയിൽ अभी मंडली में യഹൂദനായിരിക്കാം, यहूदी लोग आ सकते हैं, ജാതിയായിരിക്കാം, अन्य जाति आ सकते हैं, സ്വതന്ത്രനായിരിക്കാം, स्वतंत्र आ सकते हैं, അടിമയായിരിക്കാം, गुलाम आ सकते हैं, ധനവാനായിരിക്കാം, धनवान आ सकता है, ദരിദ്രനായിരിക്കാം. दरिद्र आ सकता है, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. परंतु वो भेदभाव मंडली में नहीं है। കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? സഭ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. मंडली जो कलीसिया जो है वो एक नया सृष्टि है। സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ആകണമെന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത്. प्रभु ने प्रार्थना करते समय में क्या सिखाया था? जैसा तेरा इच्छा स्वर्ग में है वैसा ही भूमि पर हो। അത് യഹൂദന്മാർക്ക് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ तो वो यहूदियों को जब एक दिन राज्य स्थापना करके जब प्रभु देगा, परंतु उसके पहले ही സഭയിൽ ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. मंडली में क्या हो गया? परमेश्वर का राज्य आ चुका है। Praise the Lord. Amen. കാരണം രണ്ടുപേർക്കും നടുവിൽ ക്രിസ്തു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യമായി തീർന്നു. क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में प्रभु वहां पर खड़ा है, इसलिए वहां पर मध्य में क्या है? परमेश्वर का राज्य आ चुका है। അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരും? यहूदी लोग प्रभु को पूछने लगे, कब आएगा परमेश्वर का राज्य? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही है, ഞാനാണ് ദൈവരാജ്യം. मैं हूँ परमेश्वर का राज्य। അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. ऐसा प्रभु ने नहीं कहा, പക്ഷെ അവർ ഗ്രഹിക്കണം. परंतु वो बात ग्रहण करना चाहिए। तुम्हारे बीच में राज्य आ चुका है जब बोलते समय में, രണ്ടുപേരുടെ നടുവിൽ मतलब दो जन के बीच में ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ मसीह है तो ദൈവരാജ്യമായി. वो परमेश्वर का राज्य है। ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിനെയും നടുക്ക് पति और पत्नी के बीच में ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ मसीह है तो ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങും പോകണ്ട. परमेश्वर का राज्य के लिए उधर इधर ढूंढकर जाने का जरूरत नहीं है। നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ആരോടും ഒരു ബന്ധമില്ല. प्रियो, हम लोग मसीह अगर नहीं है तो हमारा किसी के साथ भी रिश्ता नहीं है, അപ്പനോടാണെങ്കിലും भले वो पिता क्यों ना हो, അമ്മയോടാണെങ്കിലും माँ क्यों ना हो, സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും सह भाई लोग क्यों ना हो, എത്ര ബന്ധമാണെങ്കിലും कितने भी रिश्तेदार हैं हम यहाँ पर बोलते हैं, ജഡരക്തങ്ങളല്ല, मतलब वो शारीरिक संबंध नहीं ആത്മാവിൽ बल्कि आत्मा में ക്രിസ്തു മൂലമുള്ള ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത്. मसीह के द्वारा है हमारा संबंध आपस में। ആദിമസഭയിൽ जो पहला सप्ताह में जो हाँ, യഹൂദന്മാർക്ക് ഇത് അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സഹോദരന്മാർ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിസ്തു നിന്ന് രണ്ടുപേരെയും തുല്യമായി കാണുന്ന അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. पहला सप्ताह में क्या हुआ था? उस समय में यहूदी लोग थे जो सबसे ज्यादा, मंडली में ज्यादा लोग बोलते समय यहूदी लोग थे। तो जब अन्य जाति भी वो लोग आने वहां पर मंडली में आने लगे और आराधना में भाग लेने लगे, तो उस समय के यहूदी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था कि अन्य जाति भी हमारे साथ बीच में साथ में रहकर हम लोग आराधना कर सकते हैं। ये बात उनको नहीं हो रहा था, जम रहा था। സഹോദരന്മാരെയും തമ്മിൽ നിരപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു മഹത്വം പൗലോസിൽ കൂടിയാണ് കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടത്, മറ്റവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടില്ലെന്നല്ല. तो इसलिए आप देखते हैं कि दो भाइयों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, भले कोई भी प्रकार का जाति क्यों ना हो, उन दोनों के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप किया है करके ये सेवा का बोध्य सबसे ज्यादा प्रेरित पौलोस था, जो सब लोगों में बांटा है। उसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्रेरित लोग नहीं जानते थे। നമുക്ക് ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ गलतियों का पुस्तक 2 का 11-12 में हम पढ़ते हैं। और जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। ഓക്കെ बस ഇവിടെ പത്രോസിൽ ഞാൻ കുറ്റം കണ്ടു. पत्रोस यानी केफा यानी कि पत्रोस, मैं उसमें एक दोष मैंने निकाला या एक दोषी पाया गया हो। എന്താണ് ആ കുറ്റം? क्या है वो दोष? ദൈവത്തോട് പത്രോസ് നല്ല ബന്ധമില്ലേ? परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है ना पत्रोस को, കാരണം ക്രിസ്തു മധ്യസ്ഥനായി ചെയ്ത കാര്യമാണ്. क्योंकि मसीह मध्यस्थ होने के वजह से उन्होंने जो कार्य किया उसके आधार पर वो उनका रिश्ता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ദൈവമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. परमेश्वर के संबंध में उसका रिश्ते में कोई तकलीफ नहीं है। പിന്നെ പത്രോസിന് എന്തിനാണ് കുറ്റം? फिर पत्रोस में क्या दोषी पाया गया है करके कहता है, എന്താ പറ്റും? क्या कारण है? अन्य जातियों से मतलब भेदभाव किया उसने। ആ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ 2-14 വായിക്കുന്നുണ്ട്. 2 का 14 में हम पढ़ते हैं, അവിടെ പത്രോസ് ഉണ്ട്, वहां पर पत्रोस है യഹൂദ യെരുശലേം सभയിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാരുണ്ട്, और यरूशलेम मंडली से आया हुआ यहूदी लोग हैं, ബർന്നബാസ് ഉണ്ട്. बरनबास है। ഇവരൊക്കെയും ये लोग सब लोगों ने ഞങ്ങൾ ജാതിയിൽ മുന്തിയവരാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ वो 13-14 में पढ़ते समय में वहां पर हम लोग अन्य जातियों से भी हम आगे हैं, उनसे भी बड़े हम हैं, ऐसा मनोभावना रखकर, ജാതികളായ സഹോദരന്മാർക്ക് തുല്യരല്ല, और जाति अन्य जाति के लोग वो हमारे समान के नहीं है, ഞങ്ങൾ ഉയർന്നവരാണ്. हम लोग उनसे ऊंचे हैं। അപ്പോൾ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത്? तब क्या आया वहां पर? സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം അനുസരിച്ച് നടന്നില്ല. तो 2:14 2 का 14 पढ़ना। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, हाँ, क्या नहीं किया? हाँ। भेदभाव जब आया तो सुसमाचार का सत्य यानी कि भाई भाइयों के बीच में कोई भी प्रकार का अनबन भेदभाव नहीं है, वो सत्य को जब मैंने नहीं देखा, സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം എന്താണ്? सुसमाचार का सत्य क्या है?
സഹോദരനെയും സഹോദരന്മാരെയും തമ്മിൽ ക്രിസ്തു कि നിരപ്പി. एक यीशु मसीह ने लहू बहाने के द्वारा एक भाई और दूसरे भाई के बीच का भी मेल मिलाप हो चुका है। എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തു ചെയ്തു. मतलब क्या कि सब मनुष्य जात को एक ही समान प्रेम करने के लिए नींव हमारे अंदर डाल दिया है। അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ കുറ്റം പൗലോസിലുണ്ടോ? तो ये दोष पौलोस में है क्या? പത്രോസിലുള്ള കുറ്റം പൗലോസിലുണ്ടോ? क्या पत्रोस के अंदर जो गलती पाया गया था वो गलती पौलोस में भी है क्या? ഇല്ല. नहीं। കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? സുവിശേഷത്തിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി. क्योंकि उनको सुसमाचार का सत्य का सही अर्थ उसने पहचान लिया था। അപ്പൊ എന്താണ് സുവിശേഷം? तो सुसमाचार मतलब क्या? ദൈവത്തോടും कि हमें परमेश्वर की ओर സഹോദരന്മാരോടും और भाइयों के बीच में തുല്യത കൊണ്ടുവരുന്ന समानता लाने के लिए നിരപ്പിന് ശുശ്രൂഷ मेल मिलाप का सेविका യേശു ക്രിസ്തു. यीशु मसीह ने किया। നമ്മൾ അർത്ഥ സുവിശേഷം പറയരുത്. मतलब हम लोग आधा सुसमाचार नहीं बोलना है, ഭാഗികമായിട്ടുള്ളത് പറയരുത്. आधा अधूरा करके बोल के खत्म नहीं करना है। നമ്മളെ ചില സഹോദരന്മാരുണ്ട്, कुछ भाई लोगों को मैं देखा है, ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. मैंने ऐसा लोगों को देखा है, സഹോദരൻ എന്താ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരാത്തത്? हे भाई आप मंडली में क्यों नहीं आ रहे? എനിക്ക് ദൈവത്തോട് നല്ല ബന്ധമാണ്. मुझे परमेश्वर के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है, എനിക്ക് സഹോദരന്മാരെ വേണ്ട. परंतु मुझे भाई लोग नहीं चाहिए। നോക്കുക. देखो सर, എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് मुझे परमेश्वर के साथ നല്ല ബന്ധമാണ്. अच्छा संबंध है। ഞാൻ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും തരും. मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ सब मिलता है मुझे, എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. कोई तकलीफ नहीं। സഹോദരന്മാരോ परंतु भाइयों के विषय में അവര് പോട്ടെ, അവരെ എനിക്ക് യാതൊരു. उनको जाने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। അതെന്താണ്? ऐसा क्यों है? അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്നത്. मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि उसका नया जन्म नहीं हुआ होगा करके, സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ബേസ് എന്താന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. क्योंकि उस व्यक्ति को अभी तक भाइयों से प्रेम करने के लिए जो नींव बात क्या है कि मैं क्यों मेरा भाई से मैं पड़ोसी से प्रेम कर रहा हूँ, वो अर्थ अभी तक जाना ही नहीं। നമ്മള് യോഹന്നാൻ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. हम लोग यूहन्ना का पत्र में जब आते हैं എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? क्या पढ़ते हैं हम? ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ ആ और अपना भाई से ആ प्रेम नहीं करता, झूठा है। वो झूठा है। അവർക്ക് ശരിയാകുന്നത്. तो फिर कैसा होगा? അപ്പൊ ബാലൻസിൽ പോകാനുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് യേശു ചെയ്തത്. तो यानी कि क्या दोनों भागों में समानता लाकर बैलेंस करके रखने वाला सेवा था यीशु मसीह ने किया। അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ, അതായത് പൗലോസും പത്രോസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 15 അധ്യായത്തിൽ അവർ തമ്മിലൊരു സിനഗോഗ് കൂടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മൂപ്പന്മാരും സഹവിശ്വാസികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവര് ജാതികളും യഹൂദരും വ്യത്യാസമില്ല. അതിന്റെ 15 അധ്യായത്തിന് 8-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴുണ്ട്. तो यहाँ पर गलतियों का पुस्तक में जो समस्या जो पौलोस और पत्रोस के बीच में आया, उसमें अभी हल लाने के लिए क्या हुआ? प्रेरितों का कार्य 15 अध्याय में हम देखते हैं कि सभी प्रेरित लोग और जो मंडली के जो प्रधान जो एल्डर्स लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, वो लोग सब लोग मिलकर इसका सही हल क्या है, वचन का सही अर्थ क्या है समझने के लिए वो लोग एकत्र हुए। 15 8-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 15 का 8 पढ़ना, प्रेरितों का कार्य। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमने और उनमें कुछ भेद न रखा। അപ്പൊ ജാതിയും യഹൂദരും തമ്മിൽ मतलब जाति और अन्य यहूदी और अन्य जाति के विषय में രണ്ടുപേരും दोनों लोगों को സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, स्वीकारा जाना है तो, നിരപ്പ് വരണമെങ്കിൽ मेल मिलाप होना है तो ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ആവശ്യമാണ്. यीशु मसीह का लहू जरूरी है। അതുകൊണ്ട് इसलिए സഭയിൽ मंडली में വലിയവരും ചെറിയവരും ഇല്ല. बड़ा और छोटा ऐसा भेदभाव नहीं है, കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ്? क्योंकि वो लोग कौन है? അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാൻ आपस में प्रेम करने के लिए അവരെ യോഗ്യരാണ്. वो लोग दोनों एक दूसरे के लिए काबिल है। ഈ ബേസാണ് നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്കുള്ളത്. यही आधार है हमें आराधना करने के लिए भी। നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷം 5:23 വായിക്കുമ്പോൾ, मत्ती का पुस्तक 5 का 23 में हम पढ़ते हैं, ആകയാൽ നീ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നീ നിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ, तो जब तू ये वेदी में आते समय में अपना दान जब लेकर आएगा എന്ത് ചെയ്യണം? तो क्या करना? സഹോദരനോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ, अगर भाई के बीच में कुछ भी ऐसा जो हृदय में दोष का अवस्था कुछ भी ऐसा संबंध में है जो हृदय में तुझे टोक रहा है, तो നീ ദൈവത്തോട് നേരെയാണ്. तू परमेश्वर के साथ तेरा मेल है, तू सीधा है, उस पर तकलीफ नहीं है, അത് മാത്രം പോരാ. परंतु उतना काफी नहीं है। കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ നിരപ്പിന് ശുശ്രൂഷ क्योंकि मसीह का जो मेल मिलाप का सेवा സഹോദരനോട് സമാധാനമായിരിക്കണം. भाइयों के बीच में भी शांति बनाए रहना चाहिए। അതുകൊണ്ട് യാഗപീഠത്തിന് അടുക്കൽ നിന്റെ യാഗവസ്തു വെച്ചിട്ട് इसलिए तू उस वेदी के सामने अपना दान को तू उधर ही रख दे। നീ എന്ത് ചെയ്യണം? तू क्या करना? पहले पहला अपने भाई के अपना भाई के साथ मेल मेल मिलाप करना। നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷം मत्ती का सुसमाचार 18:35 18 का 35, ഇങ്ങനെ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ. इस रीति से तूने अपने भाई को संपूर्ण मन से तूने क्षमा नहीं किया। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ हम लोग जब प्रार्थना करते हैं
സഹോദരനോട് നിരപ്പ് വന്നില്ല എങ്കിൽ, भाइयों के साथ अगर मेल मिलाप नहीं है तो അപ്പൊ ക്രിസ്തു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ मसीह ने किया हुआ सेवा ദൈവത്തോടും परमेश्वर की ओर മനുഷ്യനോടും और मनुष्यों के बीच में നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതുകൊണ്ട് मेल मिलाप का सेवा किया है। इस आधार पर ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറച്ച് കാണരുത്. तुम मसीह का सेवा को तुम कम नहीं समझना, छोटा नहीं करना। നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനം 2:11 വായിക്കുന്നുണ്ട്. इब्रानियों का पुस्तक 2:11 में हम पढ़ते हैं, ഈ കർത്താവിന്റെ ഒരു യാഗത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? प्रभु यीशु मसीह का एक बलिदान के द्वारा क्या हुआ, അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. पढ़ना। क्योंकि पवित्र करने वाला हाँ। और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, हाँ। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से നോക്കുക, അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ഒരു യാഗത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? तो यीशु मसीह का एक बलिदान के द्वारा क्या हुआ, നമ്മൾ വിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടു. हम लोग पवित्र ठहराए गए, അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവം പിതാവായി. जिसके वजह से पिता परमेश्वर अभी हमारा पिता हो गया। യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കാരായി. और यीशु मसीह कौन हो गया, മൂത്ത സഹോദരനായി. हमारा बड़ा भाई बन गया। നോക്കുക, ഒറ്റ യാഗം. कि एक ही बलि के द्वारा, അതാണ് അങ്ങനെ ആയവരെയാണ് പിതാവായ ദൈവം അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ इस रीति से हम देखते हैं कि ऐसा करने के लिए कि बहुत से पुत्रों को महिमा में प्रवेश कराने के लिए, चलाने के लिए അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീരയാഗത്തിൽ यीशु मसीह का अपने देह की बलिदान के द्वारा ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മാത്രമല്ല सिर्फ परमेश्वर की ओर ही नहीं, സഭയിലെ ഓരോ അംഗത്തോടും भाइयों मंडली के एक एक अंग के साथ നന്മ വരത്തക്കവണ്ണം भलाई हो जाने के लिए। അതാണ് നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനം 10:10 വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों 10:10 में हम पढ़ते हैं, ഒരു हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। നോക്കുക, നമ്മൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധരായി? कैसा हम लोग शुद्ध हो गए या पवित्र हो ദൈവത്തോട് गए, നിരപ്പം വന്നു, परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप हुआ നമ്മിൽ വിശുദ്ധരുമായി. और हम लोग आपस में हम लोग पवित्र ठहराए गए। ഇതാണ് മേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ यही हम मेज के उपस्थिति में आते समय में നമ്മൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 11:26 വായിക്കുന്നുണ്ട്. पहला कोरिन्थी 11:26 में हम पढ़ते हैं, ഞാൻ വരുന്നത് വരെയും എന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. पढ़ना। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हाँ। और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार तो करो। प्रभु का मृत्यु को जब तक वो नहीं आता तब तक हम उसको प्रचार करते, उसको बताते हैं। എന്താ അർത്ഥം? क्या अर्थ है? നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചു വന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. अभी तक हमने जो विचार किया है उसी आधार पर है। കർത്താവിന്റെ മേശയെ നമ്മൾ വിവേചിക്കുമ്പോൾ प्रभु का मेज की उपस्थिति में आते समय में जब हम अपने आप को परखते हैं, എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം മാത്രം പോരാ, मुझे सिर्फ प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का योग्यता, निकट आने का धैर्य उतना ही नहीं, അപ്പൊ ഒന്നാകൊണ്ട് जैसा रोटी एक है നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. उसी रीति से हम भी एक है। അതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ചെയ്തത്. वही है प्रभु का देह के द्वारा, एक बलिदान के द्वारा किया हुआ कार्य। ഒരു ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവ് വരാൻ പാടില്ല. कोई भी प्रकार का फूट करने का स्वभाव का आत्मा बीच में नहीं होना चाहिए। സഭയ്ക്ക് പുറത്ത്, मंडली के बाहर भी നമ്മളെ രാജ്യത്ത്, और राज्य में भी, ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്, सरकार के अधिकारियों का अभ्यास, लोगों के बीच में, എല്ലാ മതങ്ങളിലും, सब धर्मों के बीच में, രാഷ്ട്രീയത്തിലും राष्ट्र के विषय में, ഭിന്നത നടമാടുമ്പോൾ जब ये सब जगह पर वो लोग फूट लाकर लोगों को अलग अलग करने देखते हैं, ये सब क्षेत्रों में സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി സഭ മാത്രമാണ്. प्रियो, स्वर्ग के समान जैसा एकता है, उसी एकता का स्वभाव को पृथ्वी में प्रकट करने वाला एक ही जगह है, वो है प्रभु का मंडली। അതാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17 വായിച്ചത്. यो इसलिए हम लोग ने प्रभु ने हम लोग के विषय में यूहन्ना का 17 में प्रभु प्रार्थना करते समय कहा, പിതാവേ, हे पिता, ഞാൻ നിന്നിലും मैं आप में നീ എന്നിലുമായി और आप मुझ में, मैं आप में हूँ, आप मुझ में है, നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് जैसे പോലെ हम एक है ഇവരും वैसे वे लोग भी നമ്മിൽ हम में ഒന്നാകാൻ एक हो जाने के लिए ഈ ക്രിസ്തു ये मसीह ने നമ്മെ പിതാവിനോടും हमें पिता के साथ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോടും और भाइयों के बीच में मेल मिलाया। ഈ സത്യം മേശയിൽ ഓർക്കണം. ये सत्य को मेज में याद करना है, स्मरण करना है हमें। അതാണ് ആരാധന. वही तो है आराधना। ഈ സത്യത്തെ ഒഴിവാക്കി എനിക്ക് ദൈവത്തോട് നല്ല പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട്. ये सत्य को छोड़कर मेरे को परमेश्वर के साथ संबंध में कोई तकलीफ नहीं है, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. वो तो सत्य है, उसने प्रभु ने वैसा किया। പക്ഷേ അതേ ക്രിസ്തു परंतु वही मसीह ने കൂടെ ആരാധിക്കുന്നവരുമായി നിരപ്പിനെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. मेरे साथ सह आराधना करने वाले मेरे सह सदस्य लोगों के साथ भी मेल मिलाप किया है आपस में। അത് പാലിക്കാതിരുന്ന കൊരിന്ത്യരോട് പറയുകയാണ്, जब ये आज्ञा को जब कोरिन्थिय मंडली ने आपस में एकता और प्रेम का पालन नहीं किया तो നിങ്ങൾ കൂടി വരുന്നത് നന്മയ്ക്കല്ല. तो पौलुस कहता है कोरिन्थिय मंडली को, तुम्हारा इकट्ठा होना भलाई के लिए नहीं है। നമ്മൾ കൂടി വരുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ? हम लोग क्यों एकत्र हो रहे हैं? आशीष के लिए है ना।
शांति के लिए है ना। അപ്പോൾ നമ്മള് കർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മേശ വയ്ക്കുമ്പോൾ इसलिए मेज भी रखते समय में അൺവർത്തി മാനർ അയോഗ്യമായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? अयोग्य रीति से हम लोग एकत्र भाग नहीं लेना करके जब वचन में पढ़ते समय मतलब क्या, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ വേണ്ടതുപോലെ മാനിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. मतलब प्रभु का जिसने जो मेल मिलाप का सेवा जो किया है उसका सही अर्थ ना समझकर उस अर्थ को सही आदर ना करना है, अयोग्य रीति से भाग लेना। അപ്പൊ നമ്മൾ സഹോദരന്മാരെ, इसलिए हे भाइयों, യോഹന്നാൻ അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. यूहन्ना का लेखा में हम पढ़ते हैं നമ്മള് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും, അതായത് 3-ാം അധ്യായം 3रा अध्याय അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം. 14 पढ़ना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, हाँ। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। നാം മരണം വിട്ട് हम लोग मृत्यु छोड़ पार करके जीवन में पहुँचे। ജീവനിലേക്ക് വന്നുവെന്ന് जीवन में प्रवेश किया। എങ്ങനെ അറിയാം? कैसे हम जानते हैं? हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते അപ്പൊ हैं। ഇനി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ബേസ് എന്താണ്? तो अभी भाइयों से प्रेम करने का नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। मैं ആ സഹോദരൻ എന്നോട് നല്ലപോലെ പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ടല്ല, तो इसलिए नहीं कि वो भाई मेरे को हमेशा देखकर हंस के प्रेज लॉर्ड बोलता है, ये अच्छा व्यवहार रखता है, मदद करता है, इसके लिए नहीं मैं उसके साथ प्रेम करता हूँ। അതേ ഒരാൾ നമ്മൾ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും प्रियो, भले ही एक भाई ने मुझसे बात नहीं किया तो भी നമ്മൾ പുറകെ ചെന്ന് हम उनके पीछे जाकर കൈ പിടിച്ച് हाथ लेग छीन कर പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, प्रेज लॉर्ड। കാരണം യേശു നിരപ്പിച്ചു. क्यों? क्योंकि हम दोनों का बीच का जो भी दरारी हुआ होगा या है, उसको तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है। കർത്താവിന്റെ നിരപ്പിന് ശുശ്രൂഷ. प्रभु का मेल मिलाप का सेवा, നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ जिस रीति से तू परमेश्वर से प्रेम करता है, സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ तू भाइयों से भी प्रेम करे। യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ, मतलब यीशु मसीह ने प्रेम का किया हुआ सेवा आधार है। അതാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में वचन कहता है, അതിന്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 11 और 12 पढ़े। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകണം. तुम्हारा आनंद अगर पूरा होना है तो നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? क्या करना? आपस भाइयों में प्रेम रखना। അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ആ വലുപ്പത്തെ കുറിച്ചല്ല, मतलब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया बोलते समय में वो प्रेम कितना बड़ा है वो आधार नहीं, അവൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിച്ചു. क्योंकि उन्होंने पूरा मन से प्रेम किया वो तो सत्य है, പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ परंतु प्रेम करते समय में നമ്മളിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. हमें कुछ भी नहीं था। നമ്മൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 1:26 വായിക്കുമ്പോൾ पहला कोरिन्थी 1:25 से हम क्या पढ़ते हैं? ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के लिए जब उन्होंने हमें बुलाया, ജ്ഞാനികളായിരുന്നില്ല, तभी हम ज्ञानी नहीं थे, ധനമില്ല हम ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല, धनवान नहीं थे, ബലവാനായിരുന്നില്ല, हम लोग बलवंत लोग नहीं थे, വെറും നികൃഷ്ടമായി. बल्कि हम लोग कुछ थे ही नहीं ऐसे समय में। मैं അതുപോലെ വേണം സഹോദരൻ, അതാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. उसी रीति से हमें भाइयों से प्रेम करना, वही मतलब प्रेम करने का स्वभाव को पहला रखते हुए हमें भाई से प्रेम करना है। ആ മെഷറിന്റെ വലുപ്പമല്ല, मतलब वो माप नहीं, जैसा परमेश्वर ने जिस माप से हमें प्रेम किया उसी माप में वो माप हमारे अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है। लेकिन प्रभु का प्रेम जो आया है उसको हमें बांटना है, एक दूसरे के साथ बनाए रखना है। എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ जिस रीति से मैंने प्रेम किया നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചാൽ वैसे ही तुम लोग आपस में प्रेम रखोगे तो നിങ്ങളിലുള്ള സന്തോഷം പൂർണ്ണമാവും. तब तुम्हारे अंदर का आनंद पूरा हो जाएगा। ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ നിറവ്. इसी को कहते हैं आत्मा में भर जाना। ആത്മാവിനെ തന്നത് എന്തിനാണ്? आत्मा को क्यों दिया गया है? ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനും परमेश्वर को प्रेम करने के लिए സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനും और भाइयों को प्रेम करने के लिए। ക്രിസ്തു ചിന്തിയ രക്തത്തിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. यीशु मसीह ने लहू बहाने के आधार पर उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है। അപ്പൊ നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ബേസ് ഒന്ന് അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചതിൽ. मतलब भाइयों को अभी प्रेम करने के लिए क्या कारण होना चाहिए, उसका बेस क्या है करके इतना देर हम लोग वो देख रहे थे। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. एक और वाक्य हम पढ़ेंगे, അതിന്റെ 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം पहला यूहन्ना 4 का അതിന്റെ 20-ാം വാക്യം. ആദ്യം നമ്മൾ 19-ാം വാക്യം വായിക്കുക. 4 का 19 पढ़ना। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। काफी 20 यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। ഓക്കെ,
അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പാപികളായിരിക്കുന്നത്. दो रीति से हम लोग पापी है. ഏത് പാപം ചെയ്താലും ദൈവത്തോടാണ് പാപം. जो भी पाप हम करते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ हम करते हैं. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് മാത്രമുള്ള പാപമുണ്ട്. लेकिन और ऐसा भी पाप है जो सिर्फ हम परमेश्वर के खिलाफ डायरेक्टली करते हैं. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരോട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. परंतु हम भाइयों के विषय में के संबंध में भी हम पाप करते हैं. അവിടെ നമ്മള് ഏലി തന്റെ പുത്രന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 1 ശമൂവേൽ पहला शमूएल में एली जो याजक है उसने भी कार्य किया, एक पाप किया करके हम देखते हैं. 2-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യത്തിൽ उसका 2 का 22 एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं. 1 ശമൂവേൽ 2:25. 25 यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे हाँ. तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा. हाँ. परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे. ഇത് ദൈവത്തോടും പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യനോടും പാപം ചെയ്യുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. അവിടെ ये वाक्य में क्यों ये लिया कि हम परमेश्वर के खिलाफ भी पाप कर सकते हैं और भाई भाई के खिलाफ भी पाप कर सकते हैं, वो बात को बताने के लिए ये वाक्य लिया हो. ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് പാപം ചെയ്താൽ तो एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य के खिलाफ पाप करते हैं ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है. അത് ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തലം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. मतलब वो उसका एक यहूदी बैकग्राउंड है, उसके विषय में कहता है. അതെങ്ങനെയാണ്? वो कैसा होना चाहिए? ആടിനെ അർപ്പിക്കണം. उसको एक मेमना को वध करना पड़ेगा. ആടിനെ യാഗമാക്കിയിട്ടാണ് ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് മഹാപുരോഹിതൻ. वो एक मेमना को वध करने के बाद फिर वो जाकर बोलता है, कहता है कि महायाजक को जाकर बोलता है कि मेल मिलाप करने के लिए. ന്യായപ്രമാണം പ്രമാണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി നിങ്ങൾ മോഹിക്കരുത്, അന്യോന്യം മോഹിക്കരുത്, അന്യോന്യം വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. കാരണം ഒരു നല്ല സമൂഹം ഉളവാകാൻ വേണ്ടി സഹോദരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം. तो वहाँ पर व्यवस्था का खासियत मूल बात क्या है? जब उन लोग को वाचा दिया हुआ भूमि पर लोग आने के बाद वहाँ पर तुम लोग घर बसाकर प्रेम में एक दूसरे के साथ रहने के लिए, कोई एक भाई दूसरा पड़ोसी का मोह नहीं करना, उसका वस्तु चाहिए, ये चाहिए बोलकर कोई डाह ईर्ष्या झगड़ा इस प्रकार का स्वभाव ना होने के लिए, बल्कि प्रेम में बने रहने के लिए उनको अलग अलग प्रकार का बलिया दिया गया था ताकि एक अच्छा शांति का समूह वो लोग में जी सके. എന്നാൽ പുരോഹിതൻ परंतु याजक ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. वो सिर्फ परमेश्वर के संबंध में खड़ा है. നോക്കണം, देखना സാമാന്യ ജനങ്ങൾ जो बाकी के लोग कौन है? പരസ്പര ബന്ധത്തിലും वो लोग आपस के रिश्ते के लिए. മഹാപുരോഹിതൻ महायाजक ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. सिर्फ परमेश्वर के संबंध के लिए खड़ा है. പുതിയ നിയമം क्या? मैं അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ इसलिए नए नियम में സഹോദരനോട് പാപം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം? अगर भाई ने भाई के खिलाफ पाप किया तो क्या करना पड़ेगा? പ്രാർത്ഥിക്കണം. प्रार्थना कर सकते हैं क्या? उसका सुझाव क्या है? प्रार्थना करके सुझाव लाना है. നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചതാണ് वो इतना देर से हम लोग वही देख रहे थे. ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം. मैं प्रभु यीशु मसीह का बलि. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്താലോ? जब अगर मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया तो उसका सुझाव क्या है? यीशु मसीह का बलि. मैं രണ്ടിനും തുല്യമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം. दोनों बातों के दोनों पाप, परमेश्वर के खिलाफ का पाप और भाई भाई के बीच में का पाप का तुल्य करने की समानता लाने वाला है यीशु मसीह का बलि. അവിടെ എന്താണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാര്യം പഴയ നിയമത്തിൽ മഹാപുരോഹിതനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. तो ऐसा क्यों है कि जब परमेश्वर के साथ अगर मनुष्य ने पाप किया है करके उसका कारण क्या है उस विषय को समझने के लिए महायाजक और परमेश्वर का बीच का संबंध को बताने के लिए वहां पर कहा गया है. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ परंतु नए नियम है യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം यीशु मसीह जो मनुष्य रूप में आया. കർത്താവായ യേശു അവിടെ നമ്മൾ 1 പത്രോസ് 3:18 पहला पत्रोस 3:18 में हम पढ़ते हैं. पढ़े. നീതിമാനായ ക്രിസ്തു तुम पहले क्योंकि तुम इसलिए मसीह ने भी हाँ इसलिए कि हाँ मसीह ने भी हाँ. अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने ആ पापों के कारण एक बार दुख उठाया हाँ. ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए. ആ അപ്പൊ ദൈവത്തോടാണ് നേരിട്ടെടുക്കണം എല്ലാവരും. तो हमको परमेश्वर के पास पहुंचाए उनका टिकट लाने के लिए. കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? നമ്മളെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരാണ്. हम लोग सब लोग याजक लोग हैं. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് अंधकार से അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ अद्भुत ज्योति से हमें अद्भुत ज्योति में लेकर आया उस परमेश्वर का സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ उसका सद्गुणों का और उनके अच्छे भले बातों को घोषणा करने के लिए നമ്മളെല്ലാം ആരാണ്? हम लोग सब कौन है? രാജീയ പുരോഹിത വർഗമാണ്. राजकीय याजकों का समाज है. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വിഷയമുണ്ട്. अभी हमारे सामने दो विषय है. ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്താൽ, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया तो സഹോദരനോട് പാപം और ചെയ്താൽ, भाई के खिलाफ पाप किया तो ഒറ്റ ഉത്തരം. एक ही जवाब है.
यीशु मसीह का बलिदान। അവൻ ക്രൂശിൽ ചിന്തിയ രക്തമാണ് उन्होंने यीशु में क्रूस में बहाया उस लहू के कारण നമ്മളെ പിതാവിനോട് നിരപ്പിച്ച് നീതിവാന്മാരാക്കി. हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की वजह से हमें धर्मी ठहरा दिया है। അതേ ശരീരത്തിൽ उसी देह में നമുക്ക് വേണ്ടി हमारे लिए സഹോദരന്മാരെ നിരപ്പിക്കാൻ भाई भाइयों के बीच में मेल मिलाप करने के लिए ഇത് നമ്മൾ സത്യമായി പാലിക്കേണ്ടത് സഭാജീവിതത്തിലാണ്. ये बात को पालन करने का जो जगह है वो है ये मंडली का ये समय। കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആ വണ്ണസ് ഉള്ള ഏക സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയാണ്. क्योंकि प्रभु का जैसा परमेश्वर एक है, उस एकता को प्रतिबिंबित करने का जो एक ही मात्र स्थान है वो है कलीसिया। പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒന്നായിരിക്കുന്ന ആ ഏകത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് സഭ. जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उस एकता को प्रकट करने वाला एक ही स्थान है कलीसिया मंडली। നമ്മൾ ഭിന്നിപ്പിന്റെ ആത്മാവാണോ? क्या हमारे बीच में फूट लाने वाला आत्मा है क्या? അതുകൊണ്ട് എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. एफेसियों का पुस्तक 4 में हम पढ़ते हैं, സമാധാനത്തിന്റെ ഐക്യത പാലിക്കേണ്ടതിന് ആത്മാവിലുള്ള സമാധാനം കീപ്പ് ചെയ്യണം. वो शांति का एकता को बनाए रखने के लिए आत्मा में हमें एक रहना है। 4 का 4 पढ़ना, सॉरी 3। हाँ। आत्मा की एकता रखने का यत्न हाँ, आत्मा में एकता का और मेल रखने के लिए यत्न करो। എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം? उसका नींव क्या है? അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത്. वही विषय हम लोग इतना देर सुने हम लोगों ने। മത്തായി സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത്. जैसा मत्ती का पुस्तक 22वां अध्याय में हमने पढ़ा, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ जिस रीति से तुम यहोवा परमेश्वर को पूर्ण हृदय से, पूरा मन से, पूरा आत्मा से अगर तुझे प्रेम करना है तो उस प्रेम करने का कारण इस आधार पर है कि पहला प्रभु ने हमसे प्रेम किया। उस पहचान में होते समय में अपने आप ही हम प्रभु को, परमेश्वर को प्रेम कर बैठते हैं। उसी माप का आधार में സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാനും भाइयों को भी प्रेम करने के लिए അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു. उन्होंने हमसे प्रेम किया। ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരസ്പരം ക്രിസ്തുവിനെ കാണാം. इस रीति से हम लोग आपस में एक दूसरे में मसीह को देखें, അപ്പോൾ അത് ഐക്യതയുടെ സ്ഥലമായിട്ട് തീരും. तब वो एकता का स्थान बन जाएगा। അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, इस तरह प्रभु ने कहा, നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ तुम लोग बहुत सा फल उत्पन्न करते हैं എന്റെ പിതാവ് ബോധോടും. जिसके वजह से मेरा पिता महिमा लेता है। എന്താണ് ആ ഫലം? वो फल क्या है? സ്നേഹിക്കുന്നത്. तुम लोग आपस में जब प्रेम करते हैं तो കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം. आओ हम लोग प्रभु को हमेशा महिमा करने वाले लोग बने, അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുകട്ടെ. जिसके वजह से मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर महिमा लेते रहे। അങ്ങനെ നാസിക് സഭ അങ്ങനെ ശോഭിക്കട്ടെ. इस रीति से नासिक मंडली एकदम चमकने दो, शोभा पूर्वक होने दो। അതെ, മലമേൽ പണിത പട്ടണം പോലെ. मतलब वो एक एकदम ऊंचा चोटी पर बनाया हुआ नगर के समान। Praise the Lord. हमें കർത്താവ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. വാ, और उस नगर की ओर जो सबसे ऊंचाई में प्रभु ने बांधा है, वहां पर प्रभु बुला रहा है। നിന്റെ സ്നേഹ പ്രയത്നത്തിന് मतलब तूने अभी तक जितना प्रेम किया, उसका मेहनत जो तुमने किया प्रेम बनाए रखने के लिए यत्न जो किया, ഞാൻ പ്രതിഫലമായി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. देखो मैं प्रतिफल लेकर मैं खड़ा हूँ। प्रतिफल मेरे हाथ में है, കിരീടങ്ങളുമായി നിൽക്കുകയാണ്. मुकुटों के साथ वो खड़ा है, തേജസ്സുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. महिमा के साथ खड़ा है। എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഗ്രഹ ജീവിതമാണ് സമാജം. कितना श्रेष्ठ और आनंद पूर्वक अनुभव है अभी का ये मंडली का समय है। ആമേൻ. हमें ആമേൻ. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही आनंददायक और आशीषदायक और बहुत गहरा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, वास्तव में प्रभु हमें कितना चाहता है। एक एक दिन प्रभु हमें नया यरूशलेम में मिलने के लायक बना रहा है ना, बहुत बड़ी बात है ना। ये मेल मिलाप कितना बड़ी बात है। फिर आज भी कितना भी समझाने से कई लोग ये मेल मिलाप खाने के लिए तैयार नहीं, वो अपना हठीला स्वभाव लेकर जाता है। तो उससे नुकसान किसको है? वो व्यक्ति को है, वो खुद को है ना, अपने जीवन में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होकर के हमें मेल करा रहा है, फिर भी हम मेल खाने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है ना। बहुत बड़ा सुंदर गहरा वजह है। आज हमें हरेक लोग ये परखना भी हो, मेरा सबके साथ मेल है कि नहीं। कई लोग क्या बोलते हैं, प्रभु के दास ने बोला ना, प्रभु के दास मेरा मेल है, पर तुम्हारे साथ मैं मेल नहीं कहूँगा। ऐसे कोई बोल सकता है? नहीं, ये कभी नहीं बोल सकता, है ना। इसलिए पवित्र लोग अभी हमें स्वर्ग में किसी के साथ कोई ये नहीं, ऐसा लोग उधर पहुंचेगा भी नहीं। ये यहाँ पर क्लियर होना है। जैसे अभी प्रेरित पौलुस ने प्रेरित 24:16 में कहा, मुझे प्रभु के साथ और मनुष्य के साथ अच्छा विवेक है। हाँ, निर्दोष है। मतलब मनुष्य के मेरा किसी के साथ भी कोई वादा नहीं, प्रभु के साथ भी नहीं। देखो
दोनों प्रकार में क्लियर है मेरा प्रियो। मसीहत का एक ही चिन्ह वो प्रेम है। हम सबको मालूम है चेले का चिन्ह क्या है? प्रेम, आपस का प्रेम। तो आपस का प्रेम नहीं कर सकता है तो आप प्रभु का चेला ही नहीं है। अब अपने आप को क्रिस्ती कहना या एक विश्वासी कहना झूठ बात है, क्योंकि आपको आपस में प्रेम नहीं है। एक ही मंडली में होते हुए, एक ही मेष में शामिल होते हुए भी हम एक दूसरे से और तुच्छ नीच करना सकते हैं क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है ना। हम सभी में खास करके जो उधार पाया उसमें हमें किसको देखना चाहिए? मसीह को देखना, क्योंकि हम सब में कौन है? यीशु मसीह है। कितने बड़ी बात है प्रिय, है ना। हम सभी लोग एक है, वो एक का सबूत करने के लिए वही एफेसियन 4 अध्याय का 4 से 6 तक 7 बात है ना, 7 बात लिखा है कि हम ये 7 बातों में एक है। तो फिर हमारे में भिन्न कहां से आया? भिन्न आने का बात ही नहीं है ना प्रिय, बहुत बड़ी बात है। और प्रभु हमें प्रेम करने के लिए बोला है तो हम अपनी तरफ से नहीं, वो प्रेम हमको दिया है ना, वो सामर्थ्य दिया। देते भी ना प्रभु कुछ बोलते नहीं, प्रभु हमारे में आ गया है। अभी हमें प्रभु में होकर के प्रभु को प्यार करने के लिए देना, हम सिर्फ एक बर्तन बनना है। कितनी बड़ी बात है, वो प्यार बांधने वाला बर्तन। कितना आशीर्वादायक जीवन है प्रियो मसीह जीवन, उसका गौरव जानना चाहिए। और इस अंत समय में प्रभु हमें इतना चाहता है, इसलिए वचन का बहुत गहराई बातों को प्रभु प्रकाश करके दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये मेल मिलाप अगर नहीं है, मेल मिलाप आए हुए लोग दूसरे को मेल मिलाप कराना ही नहीं चाहिए। ये भी सेवा प्रभु ने हमें दिया है ना, ये काम करना भी हो, ये नहीं कोई फूट का काम होना, कभी नहीं होना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना सुंदर रीति में, इतना सुंदर वचन, बहुत गहरी वचन प्रभु के दासों के द्वारा हमें दिया है। उसको अच्छी रीति में लोगों के जीवन में कार्य किया करके मैं आशा करता हूँ। ये ना आने वाले दिनों में वो बात दिखना चाहिए। थोड़ा भी कुड़कुड़ाहट ना हो प्रिय, थोड़ा भी कंप्लेंट बन ना रहे। हम और भी एक अटूट प्रेम करते हुए प्रभु को महिमा दे पाए। भाई ये समय हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे, तो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।